Very simple. All of us will be passing next year. Yet there are no jobs in the market. Publicang वाट लायला. इतले तुम्ही हे करून उडयला तुम्ही. पेट्रोल रेट वाढला तुम्ही. हेतून देशाचे वेगवेगळे ॲसेट्स विकले वयतात. हे सगळे नॅशनलाचे विकता असताना आता गोंयांत किती जातलो याचो इम्पॅक्ट. रेल्वे प्रायव्हेट आहे, रेल्वेची स्टेशनां प्रायव्हेट आहे, एअरपोर्ट प्रायव्हेट आहे. आणि मागीर रायटच ना कितें उरता तुका. आम्ही लास्टा बीजेपीकूय दिवचे ना आणि काँग्रेसीकूय दिवचे ना. आमचे काय चलचे ना गरिबांचे. Zala, you want someone else to come and take our land and go? जी म्हादय न्हंय गोंयांत प्रवेश करता कडवळ ह्या गांवांतल्यान सत्तरीच्या, तर थंयच तिचेर अरिश्ट येताले आनी मागीर गोंयकारांची जीवनदायिनी आसा, ह्या जीवनदायिनीक उदक जें आसा पिवपाचें तें कमी पडटालें. We are the Bhumiputras. You are saying you would remove the Bhumiputra only from the bill. Only BJP government would come out with such stupidity. पानी टाइम से नहीं आता है और आता है आधा घंटा आएगा तो पीने का भी नहीं मिलता, नहाने के नहीं, कपड़ा भी. No water at the Goa University areas. 8 दिन में एक बार 2 बार पानी आता कैसे चलेगा? आप ही बताओ इतना ही. Now take a look at the condition of the main road from Goa to Belgavi route via Solla Keri. Ironically, the government claims that this road has been repaired, but look at the state of this road. More than tar, it has potholes and dust. आमचो सरकार जर लोकांच्या प्राथमिक गरजांचेर जर सेन्सिटिव्ह ना, त्या सरकाराक राज्य करपाचो अधिकार ना. The Supreme Court has also contended that parties have failed to justify this review application. The huge illegal mining scam in Goa, now paradise lost. आता मायनिंग बंद पडला न्ही, सो आता आमकां इनकम कितें फुडल्यान. Government has planned 3 large infrastructure projects through the Monem Wildlife Sanctuary and National Park. If this thing comes true, we are going to be finished. I live in Vasco and I know what coal is doing to us. एयरपोर्ट बन रहा है, ये यहाँ के लोगों के लिए वरदान है या शाप है? आमचो रोजगार थंय जे आमकां मेळांक जाय आसले ते आज पर्यंत आमकां कांयच मेळोंक ना. Controversy over the Greenfield Mopai port is refusing to die down. Landowners were up in arms, alleging that the government had taken their land and ignored them completely. Bad situation जालो हा, इतली garbage जालो हा, पण हेचे कोण लक्ष घेयना. Even sewage from a nearby Sulabh Sauchalaya toilet is being allowed to be discharged into the nearby beach. What effect this filth will have on the aquatic life which live and breathe in such contaminated water? MPT is currently facing protests over coal pollution and berth expansion. सगळे गोंयचे फिशरमॅन आणि गोंयचो लोक ह्या प्रोजेक्टाचे हे कोलाचे एक्सपेन्शनाचेर विरुद्ध आशिल्ले. Fishermen say they have been suffering loss due to paucity of catch. इलिगल फिशिंग चलते आमची गोंयची बोटी न्हू दुसरी स्टडीच्यो ह्यो बुल ट्रॉलिंग, स्पीड फिशिंग करून आमच्या गोंयच्या नुस्त्या सगळें काबार वताय. गव्हर्नमेंटान एक्शन घेवचें आमच्या बोटींक काय नाका म्हणून. कळ्ळें नाल्यार आमकां नुस्तें मारूंक मेळना. एक दर्यान वचोन येता पेट्रोलीचें देखून जायना. शेतकार शेत नाका आसा, सरकार जाणा शेती करा किता हें करा, त्या शेतीन फायदो कसो शेतकऱ्यांक हेतून फायदो तो शेतकारांचा दाखवतो न्ही आमकां. Primary Health Center in Sanghe is in a dilapidated condition. The false ceiling of the OPD has partly collapsed. Goa now where 75 patients are dead in 4 days, all at one hospital. एक वॉर्ड हांगा रिजर्व करून दवरचो फॉर कोविड. सो फायनली सिनियर सिटीजन कसो ट्रॅव्हल जातलो. फंडामेंटल रायट ऑफ एज्युकेशन आमकां फ्री एज्युकेशन ते गेले सगळे, कांयच ना. फ्री एज्युकेशनाचो खुर्दोच जाल्लो आसा. ते फंड सगळे कवरलेले आसा, कोणाचें लक्ष ना, न्यायालयाचें ना आणि सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें ना. रिजर्वेशन बिलाक आता 25 इयर्स झाले आसा पार्लिमेंटान आणि पास जालें ना ते, आणि जावचे पासून ना until we have more women in the assembly and more women in the parliament as well. Funds under the Griya Aadhar Ladli Lakshmi scheme have not been received by several women. हांव सरकाराकूय सांगपाक सोदता ऑर्डर लेटर येवन अजून पर्यंत तांकां कित्याक स्किमी पावना त्यो. जितली ट्रायबल ऑर्गनायझेशनां एकठांय आयिल्लीं आसात, काल पुलिसांनी टियर गॅस सोडलो.
लोकांची बायलां जी आशिल्ली 60-70 वर्सां आयज कोविडाक लागून तांकां श्वासाक लागून सुद्दां प्रॉब्लेम जावपाक शकता. तुमी तेजेर थंयसर टियर गॅस सोडून थंयसर बेहूश जाली आमची बायलां. Robbed, stripped, gang raped, filmed. As heinous crime as this in our own state. In utterly shocking comments made in the assembly yesterday, Mr. Sawant blamed the parents for allowing their children to step out. It is the responsibility of the parents also, क्योंकि माइनर बच्चों को बाहर भेजते वक्त उतनी जिम्मेदारी उन लोगों ने भी लेनी चाहिए. Does that mean that this BJP government is not here to protect the women? Very simple. All of us will be passing next year. Yet there are no jobs in the market. पब्लिकांक वाट लायला इतले तुम्ही हे करून उडयला तुम्ही पेट्रोल रेट वाढला तुम्ही एकूण देशाचे वेगळे वेगळे ॲसेट्स विकले वयता हे सगळे नॅशनलाचे विकता असताना आता गोंयांक कितें जातलो हेचो इम्पॅक्ट. रेल्वे प्रायव्हेट आहे, रेल्वेची स्टेशनां प्रायव्हेट आहे, एअरपोर्ट प्रायव्हेट आहे आणि मागीर फ्लायटच ना कितें उरता तुका. आम्ही लास्टाक बीजेपीकूय दिवचे ना आणि काँग्रेसीकूय दिवचे ना. आमचे काय चलचे ना गरिबांचे. Zala, you want someone else to come and take our land and go? ही म्हादय न्हंय गोंयांत प्रवेश करता कडवळ ह्या गांवांतल्यान सत्तरीच्या तर थंयच तिचेर अरिश्ट येताले आनी मागीर गोंयकारांची जीवनदायिनी आसा ह्या जीवनदायिनीक उदक जें आसा पिवपाचें तें कमी पडटालें. We are the Bhumiputras. You are saying you would remove the Bhumiputra only from the bill. Only BJP government would come out with some stupidity. पानी टाइम से नहीं आता है और आता है आधा घंटा आएगा तो पीने का भी नहीं मिलता, नहाने के नहीं कपड़ा भी. No water at the Goa University areas. 8 दिन में एक बार 2 बार पानी आता कैसे चलेगा? आप ही बताओ. नहीं. Now take a look at the condition of the main road from Goa to Belgavi route via Solla Keri. Ironically, the government claims that this road has been repaired, but look at the state of this road. More than tar, it has potholes and dust. आमचो सरकार जर लोकांच्या प्राथमीक गरजांचेर जर सेन्सिटीव ना त्या सरकाराक राज्य करपाचो अधिकार ना. The Supreme Court has also contended that parties have failed to justify this review application. The huge illegal mining scam in Goa, now paradise lost. ट्रक आता मायनिंग बंद पडल्या न्ही, सो आता आमकां इनकम कितें फुडल्यान. Government has planned 3 large infrastructure projects through the Molan Wildlife Sanctuary and National Park. If this thing comes true, we are going to be finished. I live in Vasco and I know what coal is doing to us. एयरपोर्ट बन रहा है, ये यहाँ के लोगों के लिए वरदान है या शाप है? आमचो रोजगार थंय जे आमकां मेळांक जाय आसले ते आज पर्यंत आमकां कांयच मेळोंक ना. Controversy over the Greenfield Mopai port is refusing to die down. Landowners were up in arms, alleging that the government had taken their land and ignored them completely. बॅड सिच्युएशन जालो हा, इतली गार्बेज जालो हा, पूण हेचे कोण लक्ष घेयना. Even sewage from a nearby Sulabh Sauchalaya toilet is being allowed to be discharged into the nearby beach. What effects this filth will have on the aquatic life which live and breathe in such contaminated water? MPT is currently facing protests over coal pollution and berth expansion. सगळे गोंयचे फिशरमॅन आनी गोंयचो लोक ह्या प्रोजेक्टाचे हे कोलाचे एक्सपेन्शनाचेर विरुद्ध आशिल्ले. Fishermen say they have been suffering loss due to paucity of catch. इलिगल फिशिंग चलते आमची गोंयची बोटी न्हू दुसरी स्टेटीच्यो ह्यो बुल ट्रॉलिंग स्पीड फिशिंग करून आमच्या गोंयच्या नुस्त्या सगळें काबार वताय. गव्हर्नमेंटान एक्शन घेवचें आमच्या बोटींक काय नाका म्हणून कळलें नाल्यार आमकां नुस्तें मारूंक मेळना. एक दर्यान वचोन येता पेट्रोलीचें निघून जायना. शेतकऱ्याक शेत नाका आसा, सरकार जाणा शेती करा कित्याक हें करा त्या शेतीन फायदो कसोय शेतकऱ्यांक हेतून फायदो तो शेतकारांचा दाखवतो न्ही आमकां. Primary health center in Sanghe is in a dilapidated condition.
The false ceiling of the OPD has partly collapsed. Goa now, where 75 patients are dead in 4 days, all at one hospital. एक वॉर्ड हांगा रिजर्व करून दवरचो फॉर कोविड. सो फायनली सिनियर सिटीजन कसो ट्रॅव्हल जातलो. फंडामेंटल रायट ऑफ एज्युकेशन आमकां फ्री एज्युकेशन ते गेले सगळे कांयच ना. फ्री एज्युकेशनाचो खुर्दोच जाल्लो आसा. तो फंड सगळे कवरलेले आसा. कोणाचें लक्ष ना, न्यायालयाचें ना आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें ना. रिजर्वेशन बिलाक आता 25 इयर्स झाले आसा पार्लिमेंटान आणि पास झालं ना ते आणि जावचे पासून ना until we have more women in the assembly and more women in the parliament as well. Funds under the Griha Aadhar Ladli Lakshmi scheme have not been received by several women. हांव सरकाराकूय सांगपाक सोदता ऑर्डर लेटर येवन अजून पर्यंत तांकां कित्याक स्किमी पावना त्यो. जितकी ट्रायबल ऑर्गनायझेशन एकठांय आयिल्ली आसात, काल पुलिसांनी टियर गॅस सोडलो. लोकांची बायलां जी आशिल्ली 60-70 वर्सां आयज कोविडाक लागून तांकां श्वासाक लागून जे प्रॉब्लेम जावपाक शकता, तुमी तेजेर थंयसर टियर गॅस सोडून थंयसर बेहूश जाली आमची बायलां. Robbed, stripped, gang raped, filmed. As heinous crime as this in our own state. In utterly shocking comments made in the assembly yesterday, Mr. Sawant blamed the parents for allowing their children to step out. It is the responsibility of the parents also, क्योंकि माइनर बच्चों को बाहर भेजते वक्त उतनी जिम्मेदारी उन लोगों ने भी लेनी चाहिए. Does that mean that this BJP government is not here to protect the women?